Hello mga amiga! Mahilig ba ka mag POV shots? Pero lisod kayo no, kaya wa may tig video o tig picture ni mo. So, i-unbox na to ang neck collar cellphone holder. Ibutang lang sa liog, automatic POV shot dayon. Pwede pang vlog, pang TikTok, pang cooking video, pang unboxing. Bisan pang prank game kayo jud ni. Hands-free, hassle-free, og steady imong angle. Pero professional setup ba? Pero budget-friendly ra. Ang pinakanindot pa jud ani no, kay di ka maglisod hawid sa imong phone. Relax pa jud imong kamot, nya focus lang jud ka sa imong content. Pwede pa gid nimo i-adjust liko-liko, depende sa gusto nimo nga angle, ana ba? Mao ni sikreto sa mga POV masters. Dig-on, nya flexible, ug loyal pa jud nga holder. Kung gusto ka og content creator look bisag sa balay ra ka, order na. Tadan! Bye! Thanks for watching!